Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sanam ko ge sagun johar ar hom miten nawa mini blog re. To sanam ko ge sagun johar ar sagun seta ing miniya tahen Mayapur re ar nito seta bela okto to hoyto joto video bain kora dare'a jahati nagi video ing kora ka ape nyel pe nicho na sena noa kore morning walk lagale uduk kana ar adi bhagi poribesh adi mon shanti chabaina. To chalo nyel tabon pe तो आले भोर तेले बेरे कान थे भोर ते पो मोटामुटी 4:30 मध्य रे बेरे कते नोंडेले हे कान ता है आर तारपरे नोंडे मंगल आरती हुईना न मंदिर रे तो नोआ को नेल बड़ा कते नसीना सेता बेला नतेले उडुक लेना ताड़ा बड़ा लगी आ नते रे लेंगा से ओना मंदिर ना ठीक लेंगा से के मिटेन पार्क को बना कदा तो आगे मिधा इन चलाना किंतु दमे कटी गिन तहना तो उना दो इnya मने बानु तिnya आर तखन दो बन नेल का है तो इन निया बार के फर्स्ट इन नेल किदा और नोंडे जा भागी बुझा कान था से ओ माय गॉड आले कटी नोआ करे ले दाड़ा बड़ा थे आ नोंडे अड्डी मौज सेता बेड़ा अड्डी भागी बुझा कना और घास रे दाड़ा बड़ा तो आड़ो के भागी बुझा कना तो नोंडे सोनाली तापरे बारिया दी तकिन उनको लहा लहा ते आरिन तो तायम तायम ते नंडे परिक्रमा हुई गया नोंडे सो नोंडे हो परिक्रमा इदा को और आले हो नोआ करे दाड़ा बड़ा थे ले तो सेता सेता अड्डी मौज वाइब्स बुझा कान है आबो नोते दो माने शहर बाजार करे दो बाम बुझा गया कारण सब समय गाड़ी ना आवाज सेता तोरा बेरे तोरा লাগছে তোর খুব শান্তি লাগছে তার সাথে ঘুমিয়ে পাচ্ছি ঠান্ডায় বসে ঘুম পাচ্ছে তোর এখানে বসে আরো পিছন ঠান্ডা না মানে শান্ত দিকে সূর্য উঠে গেছে ঘুম থেকে আমার পাশের বাড়ি ঝগড়া করতে আমার বাড়ি ঝগড়া করতে আমি ঝগড়া হ্যাঁ এখানে কোনো ঝুট ঝামেলা নেই কোনো গাড়ির আওয়াজ নেই এটা আমার খুব ভালো লাগছে আর কিছু না উঠে না হলে দেখতিস ভাই এই চিল্লাচ্ছে ও চিল্লাচ্ছে ওর সাথে ঝগড়া করছে চিল্লাতেই থাকি আমরা এখানে সকালবেলা যোগা করতে দেখো ওদেরকে দেখে কিছু শিখ কোনি চল বলুন তুই না ডেলি সকালবেলা হাঁটতে যাবো একটু ঘাসে আমি তো বললাম ওটাতে ওইটাতে ফাঁকা আছে ফার্স্ট এডটাতে জব করে কেমন লাগলো শান্তি পেলি হ্যাঁ শান্তি পেলাম আমার একটু ঘুম পাইনি মানে আমি একদম ফ্রেশ ফিল করছি সকালে উঠে স্নান বেশি দিন থাকলে হয়ে যাবি তুই এখানে আমি এখানে হয়ে যাব এখানে বাসি হয়ে যাব আর কিছু না বেশি দিন থাকলে কি আমি কালকে থাকলেই হয়ে যাব আর পূজা দি এখানে কণিকাকে দেখতে हुए তোর কিছু দাবি না মুখ দেখিয়ে দিল কিছু বলবো না অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে সব সেটা কণিকা এখানে থাকলে হাঁটবি পাতলা হয়ে যাবি মন শান্ত হবে कैमरा कौन से सोचছে আমার লজ্জা লাগছে আই লজ্জা লাগছে এই গড় से देखो इस लड़की को লজ্জা লাগছে স্বাভাবিক ব্যাপার ক্যামেরা তুলে সবাই তো ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারে আমি তো তুই পিছন দিকে কথা বল আমি যে পিছন দিক দিয়ে আমি সূর্যকে দেখে কথা বলছি আমি ক্যামেরার দিকে থোড়ি দেখি কোন দিকে কথা বলছিস ঘোরা 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 ওই দেখ সূর্য দেখা যাচ্ছে ও ওয়াও ও ওই রঙগুলো দেখা যাচ্ছে সূর্য মামা ওরা ক্যামেরা ইয়া করে দিয়েছে ঠিক আছে তোমার ফটো তোলা হয়ে গেছে হ্যাঁ ভেরি গুড আমি যাই ভিডিও করছি এবার সোনালি টান সোনালি ফটো তুলছে এখানে তো ম্যাডাম আপনার কি রকম ফটো চাই যে এরকম তুলে দেব তো দেখি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ভালো হবে ঠিক আছে তুলে দিচ্ছি আপনার ফটো আপনি রেডি হয়ে গেছেন স্মাইল রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण নিলাম আমরা কেমন লাগলো তো নিচে ভালো লাগলো সকালবেলায় আজকে না চাইতে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে আমাদের সাথে ওই গাছটাতে কত সুন্দর লাগছে এখানে কাটিং তুই পিঙ্ক 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 আমরা তুই আর আমি তো पिंक पिंक ही হয়ে আছি तो नोंडे आले आले ब्रेकफास्ट ले जॉम किदा हैनवा जहाँ भवन ले ताहे केना होय ओना लाता रेगे नोंडे जॉम किदा ले ब्रेकफास्ट नोंडे ना सब्जी बापरे एकदम टेस्टी गया तारपर आले उडुक नाले बैग टैग आते कारण आले चेक आउट तले 9टार समय टाइम ताहे कान तले तो ओना लाहारे गेले उडुक ना कारण आले ट्रेन ताहे केना ट्रेन ते जेहेतु ले चला होय ओना खातिर सो तो आले री तो उडुक चला कानाले আর কিছু করার নেই তো तारपर आलेले हेना मायापुर घाट तारपर नवा लॉन्च थे आले नवद्वीप घाट चला हुई और आले नोंडे से भूल लॉन्च ले देले ना नवा तो चला कृष्णनगर और आले चला नवद्वीप घाट तो नोंडे को मेताले ना तो भूल का ना तो आले अब ले एटा का लॉन्च थे अब नवद्वीप घाट ले हेना नवद्वीप घाट है परे नोंडे ट्रेन लगे वेट था नवद्वीप स्टेशन रे और नवद्वीप स्टेशन को ना जहाँ बैंडल धारी जहाँ ट्रेन तेल है ना तो परिमाणे भीड़ थाके ना बापरे बाप तो इन कोनो वीडियो बई दाड़ी कदा तखन और नोआ नितो दुर्गापुर नय सेटे दाले और बर्धमान खना दुर्गापुर धाबी जहाँ ट्रेन थाके ना तो पूरी फाँका थाके ना और मज गेले है ना दुरु दुरुते तो तेहेña नोआ ब्लॉग तो नोंडे गिन मुचे दिया आरो अब नेक्स्ट नवा ब्लॉग रे बोन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ और जहाँ नितो धाबीते चैनल को आरि बोन सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन कमेंट तबन पे मा एनखान टाटा बाय बाय जोहार।